bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Sherlock Holmes con Crimes and Punishments y ya no me acuerdo ni dónde habíamos quedado, sinceramente. Creo que ya estábamos con la trama bien. Teníamos a un posible sospechoso que era arponero, casualmente, y estábamos con ello, no sé. Ah, con el Patrick. El problema era... Vale, que teníamos creo que ganarle a un pulso. Si no le ganábamos al pulso, no podemos hacer nada. El problema es que no le doy ganado. Básicamente. ¡La leche! ¡La leche! ¡Por fin! ¡Madre del amor hermoso! De verdad, de verdad. Me cago en... ¡Uah! ¿Cómo que let's go again? ¿Perdona? ¿Otra vez? I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. ¿Cómo que otra No vez? problem with that. ¿En serio? Vale, cuando pone ojitos de cordero es cuando podemos hacer algo. Aún no me ha puesto ojitos de cordero, hombre. Ahí. Ahí. Ahí pone morritos, ahí pone morritos, ahí podemos... ¡Mierda! Ahí, venga. Ahí. Perfecto, ya le tenemos el truco cogido. Cuando pone ojitos de cordero degollado... You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Jesús. You're a good Ahora type. faltaba el eructo. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Ah. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good El Hope. Gran Roger. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Uy, cuenta. Tell me, Toma. and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year.
Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. ¿Quién era? ¿Quién And era? who was he? I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. O sea, que posiblemente lo mató, básicamente. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. And those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Vale, si me dices Back eso. in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. ¿Y dónde está el baño? A ver, espera. Peter Carey estaba intentando ocultar el asesinato del padre de John Nelligan. Y... Vale, conocemos a este. Patrick Carey es un arponero con experiencia que ahora se enfrenta a la pobreza y el desempleo. Puede encontrárselo en el Seawitch, en un pub popular entre los marineros donde echan pulsos para ganarse la vida. Como muchos de los suyos, es un fumador empedernido, de lo que da fe sus dedos amarillentos. Pero aquí hay baños, pienso yo. Vale. Con este... Here it is. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. O sea, que se vio I'm con done este. here. It's time to leave. Vale. La petaca demuestra la culpabilidad, la petaca demuestra la presencia. Keynes confirmó que la petaca le pertenece, lo que significa que estuvo en la escena del crimen, pero no necesariamente demuestra que sea el asesino. Keynes confirmó que la petaca le pertenece, lo que significa que estuvo en la escena del crimen y demuestra... Bueno, de momento voy a poner así. De momento voy a poner así. ¿Qué? ¿Ya está? Vale, vámonos a... Baker Street.
Porque, bueno, a ver si nos dice algo Watson. Pero, estoy dudando entre este y el jardinero. Lo que pasa es que este realmente motivos no tiene. A lo mejor fue simplemente que estuvo allí de visita y punto. Y se la dejó olvidada. Puede ser. A lo mejor. No sé. Más motivos tiene el jardinero, sinceramente. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? ¿Esta es la ayuda que me vas a dar, Watson? ¿En serio? ¿O vamos a Scotland Yard? Y si no, vamos a hablar con la viuda también. Joder, anda una puta mosca por aquí. Me está tocando las narices, ¿eh? What am I doing here? I've done nothing wrong. Vale, con este no puedo hablar y este no me va a decir nada más. I'm not saying another word. Vale. Vamos a hablar con la viuda. A ver si nos dice algo. Coño con la mosca. ¿Ya? Vale. Vamos con nuestra calma, chicha, a visitar a la viuda que después de 3 días aún sigue en el mismo sitio y llorando a moco tendido. Leave me alone, please. Ala, con esta tampoco puedo. Aún seguirá el cadáver maloliente ahí, ¿cómo no? ¡Ah, no! ¡Ya no está! ¡Hostia! ¡Qué guay! Solo hay esto. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. Vale. Me sigue la IA ahí. ¿Qué pasa? ¿Es que no hice buena la deducción? Bueno, pues vamos a cambiarla. Claro, es que entonces es un móvil de... ¡Qué mal vamos! ¡Qué mal vamos! Y no tengo más cosas. A ver. Es que no. Scotland Yard. Baker Street. ¿Hice mal alguna deducción? Y por eso estoy así. Es que no lo entiendo. A ver si cambiando aquí esto.
Pues vale. Peter Carey fue asesinado por Patrick Cairns. Cairns es arponero profesional. Su petaca fue hallada en el interior de la cabaña de Peter Carey. Condenar a Karen, absolver a Karen. A ver, Patrick Karen es un asesino a sangre fría. Ha sido hallado culpable del asesinato de Peter Carey y debe ser castigado. Patrick Cairns mató a Peter Carey, pero no fue un asesinato premeditado. Fue en defensa propia contra el marinero borracho, armado e irracional. Ahora estoy pensando, ¿y si el chaval contrató a este que sabía toda la historia, que mató al padre, para que matara a Peter Cairns? Aunque el chaval no tiene donde caerse muerto. Buah. Uf. No sé qué hacer, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. What? Si le damos a esta. No, es que el chaval me suena que no. El chaval no tiene fuerza ninguna, tío. Esto no lo voy a cambiar porque creo que sí, o sea, que es como tiene que estar. Buah. Patrick Cairns mató a Peter Carey, pero no fue un asesinato premeditado. Fue en defensa propia contra un marinero borracho, armado e irracional. Ya va. Sí. Y ahora hemos perdido, seguro. Ahora dice, no, no, no. Es un asesino a sueldo, ¿vale? El hijo lo contrató para ello. Fijo. Fijo.
Al día siguiente... Se carga. Va. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. ¡Qué perspicaz! Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I Yo te ask that you asunto. return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? Uy, es I cierto. will deal with him. ¿Cómo? Goodbye. ¿Y cómo nos vamos a encargar de él? ¿Cómo? Algún tiempo después... It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventral. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Tarta de Orange naranja. cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Algún tiempo después... Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? No querrás saberlo, It chaval. would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Claro, Then claro. that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. El fin de Peter el Negro. Peter Carey fue asesinado por Patrick Keynes en un arponero profesional, el único capaz de realizar un lanzamiento tan preciso. Su petaca fue hallada en la cabaña de Peter Carey, pero el crimen fue en defensa propia contra un marinero borracho, armado y furioso. Has decidido absolver a Patrick Cravens. Pistas halladas 16. Conclusión, Cravens es culpable. Elección moral, absorber a Keynes. Mantén pulsado para comprobar tu conclusión. Posible destripe. Mantén pulsado para comprobar tu conclusión. Bien. Lo hemos hecho de putísima madre. Como podéis ver, 16 pistas de 16 y perfecto. 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 Estás a punto de terminar el caso. Se perderán las partidas guardadas. Pulsa no si quieres hacer nada. Personalidad tipo condescendiente. No sé qué quiere decir eso, pero vale.
Lo de la calificación, no sé. Acabo de ver la mosca por la cámara y por detrás, que digo, yo me cago en la leche con la puñetera mosca. El misterio ferroviario. Vale, pues esta la vamos a dejar para el siguiente capítulo. El misterio ferroviario. Espera, lo voy a apuntar antes de nada. Porque si no se me va a ir al garete. Vale. Pues vamos a dejar aquí el capítulo por hoy, así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente que será el misterio ferroviario. Así que besitos.